ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଅଛି, ବେଳେ ଦେଖି ଖାଇ ନେବ। ଆଉ ହଁ, ଫେରିବାକୁ ବେଶୀ ଡେରି କରିବନି। ତୁ ବି ମତେ ଅନେଇବୁନି, ଖାଇଲେ ତୁ ଯାଉଛୁ। ହେଲୋ ରେ ପୂଜା ପୂଜା यार मां गुडी ना ये ना नुआ नुआ बा हेची तो ये एने टेसा ବୁଝିବ ଆଜି ହବନି ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୂମିକା ଓ ମଠଖାଇ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆୟୋଜିତ 17ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ନାଟକ ସମାରୋହ ମଠଖାଇ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କୌଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭୂମିକା ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଂଛଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ନୂପରାଜ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନାତନ ଠାକୁର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସ୍ପର୍ଶକଳା ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଜନକ ଜଳାନୁଷ୍ଠାନର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ନାଟକ କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମାଟି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ରହିବ, ସଂସ୍କୃତି ରହିବ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜାରି ରହିଥିବ। विभिन्न भाषार नाटक 4टा भाषार नाटक आपण माने देखि पारबे आगामी दिन रे, आगामी 4टा दिन रे, 5टा दिन रे। एवं से नाटक माध्यम रु किछि वार्ता दिया जाउछि लोकन को, जार द्वारा कि अंचल विकास हो पारबा, ये अंचल दारिद्र्य दूर हो पारबा, ये अंचल अन्याय अत्याचार दूर हो पारबा एवं सामाजिक क्षेत्र में जिते परिवर्तन दरकार, जिते कुसंस्कार अच्छे ताके केंदाकरी आमे अलगाई पारमा, दूर करि पारमा, से वार्ता लोकंर पाखरे पहुँचीबा। जदि आमर एही नाटक संस्कृति को आग परी बजाई रखिबाकू हुए तेबे भल पीढ़ी प्रस्तुत करबाकू पड़िबो, परवर्ती दायित्व मध्य गढ़िबाकू पड़िबो। जेते दिन पर्यंत उत्तर पीढ़ी सृष्टि करा जाय नाही, नाटकर मृत्यु हेबा नै आशंका स्वाभाविक रहिबो। अवश्य एही अनुष्ठान सेही दिगरे काम करूची। तेणु भूमिका एवं मठखाई महोत्सव को अनेक अनेक साधुवाद देइथिले जिल्लापाल नूपराज साहू। बलांगीर हिंती भी कलार माटी एवं बलांगीर मनीष माने सारस्वत मनीष से माने समस्ते कला को भल पाती। आज जो नाटक उत्सव ये होची प्रतिवर्ष होची मठखाई महोत्सव, नाटक माध्यम रे आमे जीवन सहित केमती आउटी के निकटतर हो पारिबा, जीवन को आउटी केमती चिन्ही पारिबा एवं जंजाल भितर जीवनटा भी सुंदर से कथाटा को आविष्कार करने पे नाटक उद्दिष्ट। तेणु ये नाटक ये उत्सव माध्यम रे जो माने संश्लिष्ट अछंती आमको जो माने सही रास्ता रे नेबा को चाहउछंती, जो रास्ता रे आमे आनंद पाई परिबा, खुशी पाई परिबा, जीवन को आउटी के निकटतर चिन्ही पारिबा, सेमान को निश्चित भाव में साधुवाद देवी एवं आपण माने समस्ते सफल करी नाटक महोत्सव को रखिचंती, सेति पई समस्त को धन्यवाद दूची। बलांगीर गुप्तेश्वर पोस्टिंग का रिपोर्ट, खबर ओडिशा।